চৌড়াই এ দুনিয়া রে বড় চিন্তালে আজকে রাকে বললে রানি তো মোটে চালি চালি গলা বাপা বড় দিটা তো ভাবছি আরো ছাতিরে যন্ত্রণাইতে মরি হল বুড়ি অত্যন্ত বন্ধ একা একা রাস্তারে ঘুরি বলি বাচ্চরা মোবাইল কল করি পারে ভগবান মতে ঠিক হলো আজকে দণ্ডর বলছি করাল করিনি আরে কতদিন এমনি যন্ত্রণার ছটফট হয়েছিল রাজা সদাই তো অবস্থা দেখি ভাই দুঃখ লাগছে আরে গাড়ি জানি তো আরে দু বড় দৌড় ছিল তারপরে এই রং দিলে খাও দিলে আজ তোর এই অবস্থা দেখি ভারী দুঃখ লাগছে হে বন্ধু তরি আবে বেঈমান বিশ্বাসঘাতক আবে দোষীর তো দুঃশাসনতা দিল আরে কোরাচ্ছ মোর এই কপটা ঘাড়ে শূন্য দেবার আরে মোর তাকে একটু বেঈমান করি মোর ওই হাত দিতে যাইব আর কোন ব্যক্তি আরে কোন ব্যক্তি আপনি তো এই যন্ত্রণার সবদিন পাই মুক্তি দেওয়া আবে মোর হাত দিতে নাই বলি তো আমি কোন কিছু করি পাচ্ছি বেঈমান কুত্তা আবে ত্রিশঙ্কু পাঁচ জীবনে চাকর করি চাকর লাজ্জ লাগনি তো রাজা কে বল আরে তার সংসারে কেই লোকের এটা বঞ্চিত করবে নারী মতো আরে না ও ফলুদা তাহলে তুই
तू हराम से ये सब तू कर क्यों अबे ये भाई आजोर पंजा खेल तू पिलो पिलो भाई बोली से तेरे अंदर मत आखिर वो पछिला छड़ा तोर अन्य कौनसी उपाय नहीं अबे तू कैसे हुआ बोले मूल प्रेमिका संगरे पसरती खैनी तू बाकी तू स्कंगल तोरी करते डाले तो प्रेम को मत्या खाना करे आसुंता 17 तारिखरे तार मोर बाहागर तुझको बात नहीं यू गुड अबे तू किसी करी पारिबो बोलना मुझे तो प्रेमिका को छोड़ी दे चली गई तो ये निया लगी जाए निया अबे तू से दे भीतर नहीं अंधारे कोठरी भीतर लुहारे उलुहा आओ बोल को प्रेमिका संगरे ए बासरा रत्ती खरी यार मजा खेलना कर दे मोनालिसा किस घरे को ना दिदी रे के ना मम्मा ओना मोना पापा पापा ओए ला मां एक दिन पर खबर को मन पड़ गया ये मां तुम वाला जल्दी काम करने से आसे में ये तुम वाला ना गोड़े बसले मु बते आसे ताकरा बोले तो কথা हो आखिर में तो धरो असुविधा कोन बापा से बेटा लोकरे संगे मते छाती दी जीवन सारा बात रुआ गड़ी बाबे ता कोन अछि कहिलो आलो मां ये तो भाग्यटा पूरा करा तला मु आबे तने बड़ घररा बड़ को बाबू तला काटी काटी तो हातरे रहइबो आ तू साइडा जिमिति नते सेमिति नाचिबो तो मु एति देखुची जा ता साइडे राव तू कहियो बने ए मां ए तू बगादा बाबू नाही के ना ता को मोर मोर जरूरी काम ना ना धरनी कहूची आपका रोका नहीं केती पैसा दउची के भरी स्वामी मोहल्ला केते पहुंचला केते कानी बात कर लागिते ये पर्यंत आसेलानी तारी भाई हो जीवन का जळी पड़ी पाउस खाली अच्छा बापा इमे की जरूरी कथा अछि जोड़ा कि सुपरकांत जानिबा निहाती दरकार इलो मां हेलो विजय सकाळ तू सीधा चिंती तो जरा आजो हां ये बोल दो कौन पैसा कौन तो ये उसका आजो पुलिस समाज मारी दिनो है ना ये थोड़ा सा जीवन खराब हो मारे पाटी है नहीं तो नहीं ये तो आप भी वो विश्वास कर पाएंगे हां ये बात नहीं ना वो और तुम से तू जानी छुआ ये पहले कोना पर विश्वास आउनी ये दिने ला तोर कासे
जो माँ हाँ? अरे उसकी झगड़ा पड़ेगा समझ इमिति आजो कला तो हमें तो समाधान करने ना आने का सुन बा ये मोर बड़ा होटल में ना हाँ कौन करिए कौन है ये बहुत बड़ी लपेट का मेरे जी पड़े आज तो बेलर का दे अब कहां पर धीरे धीरे अगला पड़े तो बोलता काको ना होतो ना खर्च करियो से तो मु गोटी नंबर दे हां ଆମେ କାଇଁ ଆଜ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେଟା ଯାହାକୁ ଟଙ୍କା ସେଟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଭାରି ତମର ଯୁକ୍ତି ତମେ ଦି ଜଣ ପୁରା ଗୋଟିଏ ମା ପେଟର ଭାଇ ଦୁଇଟା ଗୋଟିଏ ନାଡ଼ି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଡାଳର ଦୁଇଟା ପାଖୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ନଈର ଦୁଇଟି ଧାର ଗୋଟେ ଭାଇ ଫାଶୀ କୁଟରେ ଝୁଲିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଟଙ୍କା ନ ଦେବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରୁଛି ଏଇଟା କଣ ଭାଇ ପ୍ରତି ଭାଇର ଥିବା ଆନ୍ତରିକତା ଏଇଟା କଣ ତାର ଭଲ ପାଇବା ତମେ ଚୁପ୍ କର ଏକମତ ସେ ଯାହା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଯାହାକୁ ରୋଜଗାର କରି ଦେଇଛି ସେଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦେଇପାରିବୁନି ତମେ ମାନେ ଯଦି ତାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଶେଷ କଥା ଶୁଣି ରଖ ମୁଁ ମୋର ସବୁତକ ସୁନା ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ଆଜକୁ ବେଲ୍ରେ ଆଣିବି ତମେ ବି ବହୁତ ସମୟ ଶୁଣିଲା କରୁଛ ମୋ କଥା ନ ମାନି ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି ତମେ ମତେ ଡିଭୋର୍ସର ଭୟ ଦେଖେଇ ଗୋଟେ ନିରୀହ ମଣିଷକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଫାଶୀ କୁଟାରେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ ବେଲ୍ରେ ଆଣିବି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଶେଷ କଥା ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯାଇ ଆଜକୁ ବେଲ୍ରେ ଆଣିବି ମୁଁ ଯିବି ନା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି ତମର କେହି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଦେବି ତମମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଆଜଠାରୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛି ତାଙ୍କରି ସହରରେ ଜଣେ ଓକିଲ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ଟଙ୍କା ନେଲେ ସେ ବେଲ୍ରେ ଆଣିଦେବେ ମାମଲା କରିବ ସେ ମା ଅଛି ତମେ ପଇସା ପୁଣି ଜଜକୁ ଡାକି ଟଙ୍କା ଇଏ କରିବେ ଠିକ ଅଛି ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି ଏଠି ସବୁ ମୋ ଆଖେକୁ ବେଲ୍ରେ ଆସିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଏ ଜଗବନ୍ଧୁଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭରିଯିବ ତୁମ କାନ୍ଦନା ଭରିଯିବ ସେ ଭରିଯିବ ନା ଏ ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେବା ଆଉ କାହିଁକି ତମେ ଆଉ ଏ ଘର ଯିବ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ଆଣିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ମୋତେ ମଣିଷଟି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବେ ନାରେ ଆରେ ଏମିତି ମୋତେ କେହି ହେଇଥିବ ବାପା ଦିଟା ଆରମ୍ଭ ନିଜେ ଉପାସରେ ତମମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଗଳି ମଣିଷ କଲେ ଆରେ ପାତଳା अरे बापू दादा अरे वो बोला ना लगा तो लाना नहीं कहूची ମୁଁ ଘର ଦିହ ବିକ୍ରି କରିନି କି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଣିନି ତାହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ଇଏ ମା ମୋ ଗହଣା କାଟି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛ ତ ବାପା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମୋ ଗହଣା ମୋ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଇଏ ମୋର ମୋ ଗହଣା ନେଇ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା କଣ ଆରେ ଯାହା ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଇଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି
ମୋ ଝିଅଟି ପୁଅନେ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ କଥା ମତେ କହିଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏମିତିଆ କାମ କର ମିଛ କହିବେ ଜହ୍ନରେ କଳଙ୍କ ଥାଇପାରେ ହେଲେ ଭାଇଙ୍କ ଦେହରେ କଳଙ୍କ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶବାନ ମଣିଷ ଏ କାମ କେବେ ବି କରିନଥିବ ଦେଖ ସେ ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଧର୍ମ ଭୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଦରରେ ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ମଣିଷ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ ଆରେ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିଛୁ ଠିକ ଅଛି ସିଏ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପଚା ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ କରୁଛନ୍ତି ପଚା କର ବନ୍ଦ କର ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ କେବେ ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିୟମ ଦେଇକିରି କରୁଛି ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିନି ଘରଟିଏ ବିକ୍ରି କରିନି କିମ୍ବା ଗହଣା ବି ବିକ୍ରି କରିନି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିପାରିବିନି କାହିଁକି କହିପାରିବନି କଣ ପାଇଁ କହିପାରିବନି ଆଜି ସମସ୍ତ ପାଖରେ ତମକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବ ଏ ବୁଢା ପୁଅ ମୁଁ ତମ ମା ପଚାରୁଛି ତମ ମା ଉପରେ ତମେ କଣ ସତ କଥା କହିବନି କହିଦିଅ ବୁଢା ପୁଅ ଯଦି ତମ ମା ପ୍ରତି ତମର ଟିକିଏ ସ୍ନେହ ଥାଏ ତମର ମାର ମମତା ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ତାହେଲେ ତମେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦବ ତମକୁ ତମ ମା नमस्कार अंकल मत निश्चय चिन्हिबे मुझे सांबादिक बेलाल सेन ए समाज प्रत्येक घटना जो दुर्घटना परिणत हुए ठीक से समय हुए मोर आविर्भाव आउ ये तो हूँ कलिजुग समाज अहंकारी मनीष मान कहानी एठी गोटे अहंकारी स्त्री किसी टंका पाए स्वामी को अविश्वास करुची और गोटे भाई निज भाई को विश्वास करू और गोटे शशुर निज भाई को विश्वास करू दर्शक बंधु जेतेबेले जड़े निज जीवन को बाजे लगे और गोटे जीवन को बचाइया टंका नहीं आसी टंका ये स्वार्थवादी मनीष मान भर चली टणा उतरा किंतु आपण मन मोर एठी गोटे प्रश्न ए टंका काकार धन्य रे स्त्री धन्य रे भाई धन्य रे शशुर तुम भली चरित्र मानकु ए समाज को बेला सेन कोटि कोटि नमस्कार कोटि कोटि नमस्कार कोटि कोटि नमस्कार आसुची पुणी से देखा हो परवर्ती सिचुएशन रे नमस्कार तो मां
ମାଆକୁ ତମେ ପଚାରି ପାରିଲନି ତମେ ପାରିଲି ମା ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟାଏ ଭାଇ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇର ସର୍ବନାଶ ମୁଁ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତି ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଏକାଠି କରି ମୋ ଇଚ୍ଛାଟିରେ ସବୁ ଆହୁରି ଏମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଥିଲି ମୋ ଜୀବନଟା ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦୁଃଖତା ଛାଅ ସେଇ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଇ ନିଜର ସୁନା ଗହଣା କିଣି ଛାଉଣି ହେଇପାରିବ ଯାଅ ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ଆଉ ତମେ ପରା ଭାଇ ନିଜ ଭାଇକୁ ଅପବାଦ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି ଏମିତି ତମ ଭାଇକୁ ତମେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲ ଛି ତମେ ଭାଇ ନୁହେଁ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ହଉଛ ଗୋଟାଏ ଭକାରୀ ତମେ ଯାଅ ସେଇ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଇ ନିଜର ଘର ଝିଅ କିଣି ସେଠି ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣି ଅଏସ୍ କରିବ ଯାଅ ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ତମେ ଆପଣ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ 7 କରୋଡ଼ 8 ଦୀପ 33 କୋଟି ଦେବତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆପଣ ପରା ଝିଅ ଦେଇ ଘର ପାଇଥିଲେ ଶେଷରେ ଏତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକି ତମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ଶେଷରେ ନିଜ ଝିଅର ଘରଟା ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାହେଲେ ଯାଅ ଆଉ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ କିଡିନ୍ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ନିଜ ଝିଅକୁ ପିଠେଇବା ପକେଇ ଦବ ଆଉ ସେଇ କଥାରେ ବାପ ଝିଅ ଦି ଜଣକୁ ନିଜେ ଅଏସ୍ କରିବ ଅଏସ୍ ଯାଅ ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ନାଇଁ ବା ନାଇଁ ନିଜେ ମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କଥା କହୁଛ ये तो होती वो कर्म फल सब परे भी कभी किसी नहीं जाए वो भर्ती नहीं भी भरी जीवी वो भरी जीवी नहीं ଏଗୁଡ଼ାକ ତମେ ସେମିତି କୁହନି କିଛି ହବନି ମୁଁ ଅଛି ତମ ମା ଅଛି ଦେଖିବ ଆର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବେଲରେ ନେଇ ଆସିବି ତାଙ୍କ ସହିତ ତମର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା କରେଇଦେବି ହେଲେ ତମେ ଏମିତି ସବୁ କଥା ସବୁ ଲାଞ୍ଚନାକୁ ସହି ଯାଉଛ କାହିଁକି ଶୁଦ୍ଧ ପଥର ହେଇ ତମେ ସବୁ ସହୁଛ କୌଣସି କଥାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନ କାହିଁକି ତମ ଭଳି ଦେବତା ହୁଏତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କେବେ ଜନ୍ମ ନ ନେଇ ପାରନ୍ତି ହେ ବୁଢା ପୁଅ ତମେ ହଉଛ ଏ କଳିଯୁଗର ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ମୁଁ ତ କେବେ ମନ୍ଦିର ଯାଇନି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି ହେଲେ ତମେ ହଉଛ ଏ କଳିଯୁଗର ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ଆଉ ତମ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଜଣାଉଛି କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର I'm
ଚାଲୁଛି ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ଏଠୁ କେମିତି ଯିବି ସେଦିନ ମୁଁ ସରକାର ଉପରେ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଜାଣିନଥିଲି ସେ କୃଷ୍ଣକୁ 5 ଦିନ କଥା ହେଇଥିଲା କେମିତି କେମିତି ମୁଁ ସରକାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବି କେମିତି କେମିତି ମୁକ୍ତି କରିଦେବି ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପାଉଣା ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ମୁକ୍ତି କରିଦେବି କିଛି ଭୁଲିନି ସାର୍ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଇଏ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ନଦେଲେ କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା ସେଥିରେ ଅସାୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାର୍ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଏମିତି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମୋତେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସାର୍ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କେତେ ଠକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସତର ଅଫିସର ସମାଜ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ଏ ବାପି ରାଜଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଖସିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଖସେଇ ଦେବ ସାର୍ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଏଠୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି
बच्ची नहीं है बाबू भाई क्या अरे पागला तो बड़ा कथा करी बच्चा अरे तू बड़ा को भाई तो अबे दूसरे लोग को आखिर में देखो तेरे को जातिया पतिया के भी तो चाय बुलाई करी हां के भी तो चाय बुलाई करी आज तू कौन बोल रही है मुनी अरे मोटा दे कथा हो ताई ए भली स्त्री आपण मानु तुझो खानो में तमे मुक्ति अपनाओ Just 1 minute, Monalisa, madam. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସିଚୁଏସନରେ ଆଉ ଆଜିର ସିଚୁଏସନ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସିଚୁଏସନ ଭାଇକି ଭାଇ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଗଲା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ପରସ୍ପରକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାର ହେଇପାରିଲେନି ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ପାପ କରିଛନ୍ତି ତାର ପୁରସ୍କାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖ ରୋଗ ତୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଆସୁଛି ମିଷ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ଶୁଭକାନ୍ତ ଦାସ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯିବି ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ମୁଁ କାହିଁକି ନା ମୋ ନାମ ମିଶା ମୁଁ ଯାହା କହେ ଆଉ କରେ ସେଇଟା ଟକ୍ ଟୁ ଟକ୍ and face to face ତମେ ନିଜେ ସିଂହାସନରେ ବଳେ ଦେଇ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବଳେ ଦେଇ
मनीष परिस्थिति समय जुआरी टाणी से ठीक से चली जाए जे निजर भूल बुझी पारी क्षमा मागे सेटा होची तार ठीक प्रायश्चित बड़ कथा तमे मो बुढ़ा पुआ को क्षमा कर देइछ सेति पय मु आज बहुत 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 बड़ दुखर कथा मुझे आशीर्वाद कर कारण मो जीवन में एमती अनेक मैरेज कर अनेक बासर बाटी भी कर तो मो नुआ कथा नुह अप्रिय सत कथा है এইটা মোর বদ অভ্যাস তারপর বিবাহ করে কঞ্চামা বহুত পয়সা করে কথারু ইন্দ্র পক্ষী হাতুরু সংখ্যা ভাগি ମୋ ବେପାରରେ ଲଗେଇ ଦିଏ ବେପାର स्वामी को निकाल और पता तो क्या लगी बता मोरी सब बड़ा निकले ये जानो ए बता कहू तो हेलो ए आ अपेक्षा करती है हेलो एमती कौन हो एमती कहले कौन हम एमती कौन को बोल लगे आज तो देखिले थू थू छिपको पकेइबो सुना करिबो बोले तो बड़ा सर्वनाश कर ए कौन बोलला तू सर्वनाश अरे गोरो आज मु सर्वनाश करी गोरो पूर्ण दिन हिसाब गुड़ा सब बाकी रही आपको पैसा न पड़े बाकी खाता रे लंबा तालिका बढ़ी जाए हेलो ए तोते मिठो संख्या सिंदूर की नहीं विवाह सिना करती हेले ओ दिता तो हवना जितने चित्कार कले भी केही सुनिबेनी ए या करे सबुरे बोल को ओ आज अंधारी जेल भीतरे पाइला पाई दिना लल सवारी नाही आइबो ओ संगरे पासर रची करी हां हो जा मुझे शांति करी रे आए दुनिया देखिबा गोटे होइता तो माई बातू तो मते रे कर
सुद्धा मी याला किंतु आमर तो अपेक्षा से सिचुएशन को ये सफल जो सफल हेबे ना हारी जिबे से कथा तो केवल समय ही कहि परिबो तेल आमर अपेक्षा परवर्ती सिचुएशन को आसुची नमस्कार सब
নিশ্চিন্ত হয়েছে আমি ତମ ଭଉଣୀ ସରିତା ଆଉ ନାହିଁ ସମୟ କଣ
जीवन चलो 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 वे एटी बेला आसन कुछ बंद करो ये बहुत ही दुई सफल प्रेम का प्रेमिका सफल प्रेम ଆଉ ଆଜି ତମେ ଦି ଜଣ ତମ ସଫଳ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ। ତମର ଆଜିର ଏ ଇତିହାସ ଲୀଳା ମଜନୁ କେଦାର ଗୌରୀ ଇତିହାସ କହିପାରିବ। ତମମାନଙ୍କର ଏ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ଆଉ ସରିତାର ତ୍ୟାଗ ପାଖରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆପେ ନଇଁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ସବୁ ପ୍ରକାର କରିଦେବା ତମ ଭଉଣୀର ଆଉ ତମ জীবন দিব ଆଉ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ହବ ନ୍ୟାୟ বিচাର ହବ Jauh mau main sama kamu.